So, apa yang berlaku adalah selepas when corpus luteum dia dah sampai ke bulan yang ketiga ataupun during the late first trimester, what happen is that ketika reaching the bulan yang keempat, which is entering the second trimester, placenta will be fully developed. Placenta itu adalah uri. Yang ni this one you google sendiri The rupa of the placenta and macam mana dia terletak kat mana lah. So basically kalau selukis, if let's say this one adalah di dalam uterus, okay, apa berlaku? This one adalah endometrium. Let's say this one adalah endometrium. Placenta itu adalah satu structure yang berbentuk disc, memang macam frisbee. Dia akan melekat dekat disc endometrium dan dia akan connect the baby dengan dia punya tali pusat lah. So let's say this one adalah baby. Okay, biasalah I lukiskan. This one baby, ini tali pusat of the baby. The one yang akan mencengkam the tali pusat tu adalah the placenta. Placenta is this one. And then this one baby ni akan ada dia punya ni lah sarung dia tu, you know. It's not air ketuban. I tak tahu apa nama dalam sarung tu, tetapi dalam ni akan ada air ketuban lah. So and then this placenta inilah yang akan release once dia akan awal-awal pregnancy dia tak fully develop. Tetapi bila dia dah masuk the second trimester, which is pada bulan yang ketiga, placenta dah fully develop. Bulan ketiga dan empat tu placenta now fully develop. Bila placenta is now fully developed, dia sendiri yang akan release progesterone and estrogen. Dia sendiri yang akan release progesterone and estrogen untuk apa? Untuk maintain the endometrium wall supaya tidak adalah perempuan itu tidak ada keguguran. So now, dekat ovary, apa yang berlaku? Corpus luteum ini dah tidak lagi diperlukan. Kalau awal-awal pregnancy, corpus luteum yang akan release estrogen and progesterone untuk maintain the endometrium. But now, because pada bulan yang keempat, which is the early second trimester, placenta has fully developed, means that corpus luteum is no longer needed lah. The cells in the placenta will take over the roles of to secrete the estrogen and progesterone. But progesterone level is higher, will always be higher than the estrogen ketika pregnancy. During second trimester sampailah the third trimester of pregnancy. Now, the big question is why? Why progesterone level is so high during pregnancy? Apa kepentingannya? Actually, daripada first sampailah until late, pada hujung bulan perempuan nak beranak, level of progesterone is very high. Kenapa? Because ada satu lagi hormon ni yang akan promote pregnancy. Okay, which is oxytocin. So, progesterone ni pula, high level of progesterone akan inhibit this hormone oxytocin. High level of oxytocin, kenapa kena inhibit? Sebab oxytocin ini, function dia adalah dia akan promote the contraction of uterus. Hence, dia akan promote the birth. Cerita dia sekarang, kita tak nak ketika bulan yang keempat, selagi tak bulan yang ke-9, kita tak nak perempuan itu beranak. Kalau perempuan itu beranak, anak yang dilahirkan akan pramatang, akan premature. Dan anak yang dilahirkan juga tak semestinya boleh hidup, akan lead to stillbirth, di mana lahir-lahir terus meninggal. Okay? Kita tak nak macam tu. So, oxytocin tu dia akan promote perempuan itu beranak. Jadi, sepanjang pregnancy, oxytocin punya level should be tinggi ke rendah? Sepanjang pregnancy, it should be low. Dan siapa yang akan memastikan the level of oxytocin is low? Tak lain tak bukan progesterone. High level of progesterone akan inhibit oxytocin untuk memastikan bahawa disease pregnancy can be maintained ataupun dia nak prevent premature birth, kelahiran yang pramatang. Kita nak prevent preterm labor. Apa itu preterm labor? Preterm labor basically lahir tak cukup bulan lah. Bayi yang dilahirkan akan become premature. Okay, lahir tak cukup bulan. So, oxytocin ni dia promote birth. Tetapi ketika perempuan itu mengandung, kita tak nak perempuan itu beranak tak cukup bulan. So, progesterone, high level of progesterone will inhibit oxytocin, memastikan the concentration ataupun the level of oxytocin is extremely low. In order untuk apa? In order untuk maintain pregnancy to prevent preterm labor, prevent premature birth. Okay? Alright? Dan pada masa yang sama, simultaneously high level of progesterone during pregnancy juga akan inhibit prolactin. Okay? Which is a hormon yang promote penyusuan. So, kita tak nak lah ibu tu ketika pregnant tiba-tiba ada susu dia keluar kan, tak nak membazir. So, hanya selepas kelahiran barulah kita nak ada prolactin ini. Seketika perempuan itu mengandung, kita tak perlu pun ada susu lah, tak ada function pun. So, high level of progesterone will inhibit the prolactin, which is dia akan prevent lactation ataupun penyusuan lah
only after dah birth barulah kita akan nak prolactin ini punya level tinggi. Selagi tak ada beranak, prolactin ini akan level prolactin is low. Siapa yang akan memastikan the prolactin level is low? High level of progesterone. Maksudnya sekarang progesterone ada dua perkara. Dia akan inhibit oxytocin to prevent premature birth. Dia juga akan inhibit prolactin to prevent lactation during pregnancy lah. Sebab tak ada budak pun nak disusukan kan. So kalau kita tengok gambar raja yang sebagi tadi, now kita fokus kepada beberapa hormon. Kita tengok kepada HCG. Okay, during second trimester, fokus dekat kotak yang ini. During the second trimester, as you can see, you boleh nampak HCG level akan drop. Okay, as placenta develop. Bila HCG level itu menurun, apa berlaku dekat corpus luteum? Boleh tak dia maintain corpus luteum? No, corpus luteum activity akan drop. Bila corpus luteum activity akan drop, okay, corpus luteum itu boleh meninggal dengan aman. You boleh nampak ketika second trimester corpus luteum awal-awal tu dia memang tinggi. Lama kelamaan masuk je second trimester, corpus luteum activity will drop. Kenapa? Because placenta now fully developed. Okay, pada bulan ketiga, somewhere here, placenta now fully developed. Bila placenta now fully developed, dia akan release progesterone. Okay, dia akan start to release progesterone. Dia take over the role of corpus luteum to release progesterone. Walaupun the corpus luteum activity has now dah menurun, dia pun dah nazak lah senang cerita, tetapi progesterone level tetap meningkat. Kenapa? Because at this point, placenta will take over the role in order to release the high level of progesterone and only small amount of estrogen. And you boleh nampak progesterone level is so much higher than estrogen. Sebab progesterone dia memang akan maintain pregnancy. Tetapi estrogen dia terbalik. Dia promote birth. Kita tak nak perempuan tu beranak ketika selagi tak cukup bulan. Okay? And high level, apa kepentingan high level of progesterone? High level of progesterone dia akan inhibit oxytocin. You tengok graf warna hijau ni, oxytocin ni. Oxytocin punya level sangat rendah sehinggalah hujung third trimester. Only ketika perempuan tu nak beranak, barulah oxytocin punya level tu tinggi. Tetapi sepanjang pregnancy, you boleh nampak oxytocin punya level sangat rendah. Sebab apa? Progesterone ini akan inhibit. High level of progesterone akan memastikan oxytocin punya level is extremely low during pregnancy. Sebab kita tak nak, and as you know lah, I dah explain, oxytocin ni function dia akan promote contraction of uterus. Bila rahim itu mengecut, dia akan push the baby out. So kita tak nak benda itu berlaku. That's why kita inhibit, kita memastikan orang ataupun mereka yang bertanggungjawab, the component, the hormones that is responsible for the uterus to contract itu tidak dihasilkan pada at high concentration. Sebab kalau tinggi, orang yang banyak buat kerja itu, maka kerja itu akan berjalan, betul? So kita tak adakan, kita kurangkan mereka yang buat kerja itu, maka kerja itu tidak akan jalan. So basically high level of progesterone akan inhibit oxytocin. Bila dia inhibit oxytocin which is present very low during pregnancy, barulah the pregnancy can be maintained and preterm labor can be prevented. Lahir tak cukup bulan akan prevented, dan at the same time kita juga boleh prevent miscarriage jugalah. Okay? Ataupun stillbirth. Lahir bayi meninggal. Okay? Dan this process, this level of hormones akan continue daripada start second trimester until late third trimester. Sampai hujung third trimester, sampai hujung sini, barulah akan ada perubahan hormon. So faham daripada awal third trimester sampailah hujung until late third trimester of pregnancy, this process akan continuously happen. Progesterone level akan always high, only until bila dah nak beranak, barulah estrogen punya level is higher than progesterone, dan oxytocin punya level akan tinggi. Yang ni kita akan discuss later. But so far inilah yang berlaku ketika during the second trimester, iaitu bulan keempat sampailah bulan ke-9, hujung-hujung bulan yang ke-9, sebab kita nak memastikan pregnancy itu berlaku. So, apa berlaku adalah estrogen and progesterone. Estrogen akan ada, tetapi estrogen present is at lower level than progesterone. Progesterone is significantly higher, in which dia akan, apa function dia? Dia akan prevent, dia akan inhibit oxytocin secretion.
Ni tanda negatif ni inhibit. Kenapa? Sebab oksitosin dia akan act on myometrium, iaitu smooth muscle cell of uterus. Dekat rahim, not only dia ada endometrium, dalam itu akan ada endometrium. Okay, tempat di mana bayi itu melekat. Tetapi keliling, actually sebenarnya, keliling rahim itu, ia adalah diseliputi oleh smooth muscle. Okay, dah nama pun, muscles, memang function dia akan relax and contract. Kalau dia contract, dia kecut, maksudnya dia push the baby out of the birth canal. So, kita nak memastikan the uterus yang mengelilingi rahim itu relax, tidak contract. So, apa yang berlaku? Kalau oksitosin cause the contraction, jadi bila tak ada oksitosin ataupun bila the oksitosin punya level is very low, means that very low, ada tak contraction of the myometrium? Tidak. Okay, there will be no contraction. Myometrium akan relax. Ada tak contraction? Tidak. No contraction. Ada tak perempuan itu beranak? Preterm labor? Tidak. Labor, preterm labor is prevented. Pregnancy is maintained. Okay. This level of hormones are maintained until late third trimester. Hence, pregnancy is maintained. Preterm labor is prevented. Fetus can grow. Janin itu boleh membesar sehinggalah third trimester, sampailah budak itu perlu dikeluarkan pada hujung-hujung bulan yang ke-9 ataupun late third trimester lah, hujung-hujung bulan yang ke-9 barulah kita nak budak tu beranak dikeluarkan kan. Okey, ketika sebelum itu inilah yang berlaku. Okey. Dan ini adalah the other roles of hormones yang you boleh baca, tetapi kalau you nak baca, bacalah. Okay, but previously itu adalah explanation dia. Dan progesterone high ataupun estrogen low is continued until late third trimester of pregnancy. This is to maintain the pregnancy and fetal development. Kita tak nak di janin itu dikeluarkan ataupun beranak ketika sebelum dia punya tarikh. So what will happen during late third trimester before parturition? Before that, apakah yang akan trigger the parturition? So basically, apa yang saya explain tadi, sampailah perempuan itu, sebelum perempuan itu nak terberanak. Tetapi ketika dah hujung bulan 9, kita tak boleh simpan fetus terlalu lama sebab dia boleh lemas. Sebab apa? Lung dia dah start function. Bila lung dia start function, dia sedut nafas, memang dia akan sedut sekali air ketuban. Kita tak nak budak itu lemas. So budak itu perlu dikeluarkan daripada birth canal. So apa yang berlaku? How does adanya daripada dia dalam perut now dia nak dikeluarkan ataupun during the process of birth, what would happen during the late third trimester ataupun prior birth, apa yang berlaku. This is actually very complex process, tetapi as I said daripada gambar raja yang saya berikan, ia berkaitan dengan the level of estrogen and progesterone will influence parturition. Kalau sebelum tadi, the one yang maintain pregnancy adalah ketika progesterone itu sangat-sangat tinggi, estrogen level is low. Now, apa yang berlaku bila perempuan tu nak beranak during late third trimester before parturition, estrogen punya level pula yang akan tinggi, progesterone akan start to lower than the estrogen. Dia akan ada this one lah, akan ada terbalik. Okay, again sebelum itu during the second trimester until late trimester, estrogen, silap, sekejap saya betulkan. Okay, saya dah betulkan. So, apa yang berlaku adalah what are the hormones during the late third trimester prior to birth process. Apa yang berlaku sebelum perempuan tu nak beranak. Okay, now as I said, estrogen punya level dia terbalik berbanding dengan progesterone. Estrogen punya level is higher than the progesterone. Bila progesterone punya level is lower, maksudnya kita boleh nampak oksitosin punya level dia akan start akan meningkat. Oksitosin punya level akan start to increase. Now, bila oksitosin punya level starts to increase, apa berlaku dekat myometrium? Oksitosin dia akan act on myometrium and cause contraction. Myometrium akan starts to contract. Dia akan becomes activated. Dia akan become activates. And ada tak contraction? Akan ada. And bila ada pada ketika itu, perempuan akan starts to dia nak beranak lah. Labor is promoted. Ketika perempuan tu di hujung-hujung late third trimester, that's why adanya contraction. Sebab pada ketika itu progesterone level is lower, that menyebabkan oksitosin punya level itu starts to increase. Myometrium juga akan activate. Okay? Dan estrogen tadi dia memang directly akan promote the myometrium activation, and oxytocin juga memang akan promote the myometrium activation. And you boleh nampak sebelum perempuan tu nak beranak,
high level of estrogen tadi, dia memang akan promote the causing the contraction itu berlaku dengan lebih kerap, and labor akan berlaku lah. Ini sebelum dia nak beranak. Ketika nak beranak tu pun actually benda yang sama lah. So nanti kita akan tengok what are the roles of hormones dalam parturition, iaitu ketika perempuan itu nak beranak, dan yang ni saya akan explain next.